अस्सलामु अलैकुम हरूफ। खूबसूरत नाम मुलाकात से पहले दरबान का काम देते हैं। पहचान और तारुफ ही नहीं, शख्सियत का हिस्सा बन जाते हैं। ये मैंने कहीं पढ़ा था। फिर तजुर्बे ने समझाया कि अगर बोलने सुनने वाले को नाम के मानी ही ना आते हों तो नतीजा उल्टा भी निकल सकता है। ये उसूल सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, शहरों और मुमालक पर भी इसका असर होता है। बहुत से इलाकों और मुमालक के नाम वहाँ रहने वाली अक़वाम की वजह से मशहूर हुए हैं। रूस में 2000 साल पहले कबीला रुस रहा करता था, इसलिए इसका नाम रशिया या रूस हो गया। बलूचिस्तान में बलोच कबाइल की अक्सरियत है, इसलिए बलूचिस्तान हो गया। दुबई और अबू धाबी में बनी यास कबाइल की रहाइश है और शारजा रासुल खैमा में बनु कासिम की। लेकिन इन कबाइल का नाम और रियासतों के नाम बिल्कुल मुख्तलिफ। तो फिर दुबई दुबई क्यों है, अबू धाबी को अबू धाबी क्यों कहते हैं? पहले देखते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्योंकि मुत्तहिदा अरब इमारात की रियासतों के नाम अपने आप में बेमिसाल हैं, बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग और निराले। भारत को ही लें, संस्कृत जुबान में लफ्ज़ भर के मानी हैं लोग। भरत के मानी हुए बहुत सारे लोग, और फिर यही लफ्ज़ सदियों में बदल कर भारत हो गया। पाकिस्तान का मतलब पाक लोगों की धरती तो है ही, ये लफ्ज़ पाकिस्तान के 5 सूबों के नामों के हरूफ को मिलाकर बनाया गया है। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का मतलब है पुरअमन शहर। बहरैन के दारुल हुकूमत का नाम है मनामा और इसके मानी है ख्वाबों का शहर। फ़लस्तीन के दारुल हुकूमत यरूशलेम का मतलब है अमन का घर। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन का मानी है दलदल। अब इस्लामाबाद और यरूशलेम में अमन है या नहीं, मनामा में ख्वाबों के दाम क्या हैं, यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन बर्लिन में अब दलदल नहीं है, कभी हुआ करती थी, ये बात तय है। मशहूर शहरों और इनके अजीब मानी की फहरिस्त लंबी है, लेकिन आप तो ये मजमून इसलिए सुन रहे हैं कि आपको मुत्तहिदा अरब इमारात की रियासतों खासकर दुबई के मानी जानना है। तो सबसे पहले चलते हैं अजमान। लफ्ज़ अजमान का एक भी ऐसा मानी नहीं जो इस रियासत के नाम की वजह बन सके। चंद माहिरीन का ख्याल है कि मशहूर अरब कबीले अजमान की वजह से इस रियासत का नाम भी अजमान हो गया होगा, लेकिन इस कबीले की इस इलाके में रहाइश का कोई सबूत मौजूद नहीं। अरबी ज़ुबान में बीज से उगने वाली खजूर को भी अजमान कहा जाता है। इस रियासत में खजूरों के दरख्त तो हैं, लेकिन इतने नहीं कि इसकी पहचान बन जाएं। अजमान का नाम अजमान क्यों है, माहिरीन में अभी तक इत्तफाक नहीं हो सका, इसलिए इस लफ्ज़ के कोई यकीनी मानी नहीं बताए जा सकते। रासुल खैमा के नाम की कहानी काफ़ी दिलचस्प भी है और पुरानी भी। आज भी अरब दादियाँ नानियाँ अपने बच्चों को यही कहानी सुनाती हैं कि सदियों पहले एक शेख को लगा कि समंदर में मछली के शिकार पर जाने वाले मछेरे वापसी पर रास्ता भूल जाते हैं और इन्हें घर पहुंचने में देर हो जाती है। इसलिए शेख रोज़ाना शाम को साहिल समंदर पर खैमा और इसके साथ झंडा गाड़ कर बैठ जाता था ताकि वापस आते लोगों को रास्ता दिखा सके। तो इस रियासत का नाम रासुल खैमा पड़ गया। शेख का नाम किसी को याद नहीं, इसलिए कहानी कुछ जमी नहीं। अरबी में रास के 2 मानी हैं, भेड़ बकरियों का गल्ला और ऊंची जगह। खैमा तो फिर खैमा ही है, इसलिए इसके मानी ऊंची जगह पर लगा खैमा हो सकते हैं। इसकी भी एक कहानी है। कहते हैं 2000 साल पहले मलका सबा बिल्किस इस इलाके में आई थी। ये वही मलका सबा है जिसका तख्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म पर 1 सेकंड में यमन से यरूशलेम लाया गया था। जब मलका इस इलाके में सैर को पहुंची तो इसका खैमा पहाड़ की चोटी पर लगाया गया। बाद में पत्थरों से महल भी तामीर किए गए, जिनके खंडरात आज भी मौजूद हैं। यह कहानी कुछ समझ में आती है, लेकिन फिर वही बात कि तारीखदान अभी तक फैसला नहीं कर पाए कि कौन सी कहानी सच्ची है। अबू धाबी का मामला बिल्कुल सीधा और कहानी बहुत सादा है। अरबी में हिरन को धाबी भी कहते हैं और बहुत साल पहले इस इलाके में हिरनों की कसरत थी। एक शेख इन हिरनों का शिकार करने में माहिर था, जिसकी वजह से उसका नाम अबू धाबी पड़ गया, मतलब हिरन का बाप। और फिर इस शेख की वजह से इस इलाके का नाम भी अबू धाबी मशहूर हो गया। तारीख दानों के मुताबिक कुछ बद्दू कबाइल
اس علاقے کو دابی بھی پکارتے تھے، لیکن شہرت ابو دابی کو ملی۔ 300 سال پرانی کتابوں میں بھی اس کا نام ابو دابی ہی لکھا ہے، لہٰذا ابو دابی کے معنی ہرن کا باپ۔ شارجہ کے نام کے بارے بھی 2 کہانیاں مشہور ہیں اور دونوں ہی درست ہیں۔ اس علاقے کے لوگ یعنی قاسمی قبیلہ اسلام قبول کرنے سے پہلے جس بت کی پوجا کرتا تھا اس کا نام شارک تھا، اور اس بت کی بیوی کا نام شارکہ۔ اس قبیلے نے بت کی پوجا تو چھوڑ دی لیکن نام باقی رہ گیا، یہی لفظ بگڑ کر شارجہ ہو گیا۔ لکھنے میں آج بھی شارکہ لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا شارجہ جاتا ہے، کیوں کا جواب کسی کے پاس نہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ابو دابی کے لوگ دبئی سے فجیرہ تک سب کو شارک یعنی مشرق کے رہائشی کہتے تھے، باقی سب نے اپنے اپنے نام رکھ لیے، لیکن شارجہ کا نام شارکہ سے شارجہ ہو گیا۔ اس ساری لسٹ میں صرف فجیرہ ایک ایسی ریاست ہے جس کے نام کا ایک معنی ہے۔ فجیرہ کے معنی ہے پہاڑوں سے پھوٹتا چشمہ۔ پہاڑی علاقے میں شہر کا نام اس کے علاوہ اور ہو بھی کیا سکتا ہے۔ فجیرہ کا ذکر 800 سال پہلے کے مسلمان سیاح یاقوت ابن عبداللہ الحموی نے اپنے سفر نامے میں بھی کیا ہے۔ کوین کے نام کے معنی بھی کافی سے زیادہ الجھے ہوئے ہیں، آپ سمجھ تو گئے ہوں گے۔ کوین کے لفظی معنی تو ہیں 2 طاقتوں کی ماں۔ مانی ماں اور کوین 2 طاقتیں، لیکن یہ 2 طاقتیں کیا ہیں؟ کہانی مشہور ہے کہ اس علاقے میں ایک شیخ رہا کرتا تھا جس کے پاس بہت ساری توپیں تھیں۔ شیخ کا نام کیا تھا، توپیں کہاں گئیں، کسی کو کچھ معلوم نہیں، لیکن تاریخ دانوں کے مطابق سمندر سے ملنے والے موتی اور تجارتی جہاز اس علاقے کی ایک طاقت، زرخیز کھیت باغات اس کی دوسری طاقت، اس لیے نام کوین۔ دبئی کے معنی سننے کے بعد ہو سکتا ہے اس شہر کو دیکھنے کا آپ کا نظریہ ہی بدل جائے۔ بھارت نے کہانی پھیلا رکھی ہے کہ گئے زمانوں میں 2 بھارتی تاجر بھائیوں کا دبئی کے بازاروں میں بہت چرچا تھا، تو ان کی دکان کا نام بھی 2 بھائی تھا۔ دکان اتنی مشہور ہوئی کہ اس شہر کا نام بھی 2 بھائی پڑ گیا، اور بدلتے بدلتے صدیوں میں دبئی مشہور ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات کے تمام تاریخ دان کم از کم اس بات پر متفق ہیں کہ ان بھارتیوں کا دبئی کے نام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو پھر دبئی کے معنی کیا ہیں؟ عربی زبان کے ماہرین کا کہنا ہے کہ دبئی کا نام عربی کہاوت دبا دبئی سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے وہ اپنے ساتھ ٹڈی دل لائے، کیونکہ عربی میں ٹڈی کے بچے کو دبا کہتے ہیں، اور گئے زمانوں میں اس علاقے میں ٹڈیاں بھی بہت زیادہ تھیں۔ جبکہ لفظ دبا ایک اور لفظ یدب سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے سانپ کی طرح رینگنے والی شے۔ ہو سکتا ہے اس علاقے کو دبئی اس کی کریک کی وجہ سے کہا جاتا ہو، جو سانپ کی طرح رینگتی ہوئی صحرا کے اندر گھس آئی ہے۔ بہرحال دبئی کے معنی جو بھی ہوں، اس کا تعلق یا تو ٹڈی دل سے ہے یا سانپوں سے۔ اب آپ نہ صرف دبئی بلکہ امارات کی 7 ریاستوں کے ناموں کے معنی جانتے ہیں۔ اس ویڈیو مضمون سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا یا نہیں یہ تو آپ جانیں، لیکن کامنٹ میں یہ ضرور بتائیں کہ آپ کو کس شہر کا نام زیادہ اچھا لگا، اور اگر آپ کو اختیار دیا جائے کہ آپ کسی شہر کا نام بدل سکتے ہیں تو آپ کیا نام رکھیں گے؟ اسد اکرام کو اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں، فی امان اللہ۔